Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon. And another day nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa mubo lang na minutes. And ang akong i-share sa inyo karon pinaagi no sa reminder sa Ginoo sa atoa sa matag adlaw, especially asa mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo. Always ta kanang ga-face og kanang mga trials and even nga mga challenges sa matag adlaw. But ang Ginoo nag-remind sa atoa kanunay pinaagi sa iyang pulong na mag-ampo. It because ang pag-ampo mao kini ang kanang laban nato no sa mga invisible enemies, in short mga plano sa kaaway sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa inyo karon makita sa Ephesians chapter 6 verse 18. Anang pulong sa Ginoo, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod nini pagbantay kamo og lahutay gayod, pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Paul, because Ephesians mo kini ang gisulat ni Paul, no, gi-remind ta niya nga prayer without ceasing, kanang always jud ta mag-ampo. It because ang atong kinabuhi kung kulang ta sa pag-ampo, kusganon ta about sa atong physical nga makita nila sa atua, okay ang atong kanang lawas, it because wala tay mga balatian. But unsa wala sila na side kung unsa ang atong mga weaknesses sa ato ang kanang spiritual, no. God remind us no pinaagi sa pagsulat ni Paul sa Ephesians, pray jud, prayer without ceasing, no, kay ang pag-ampo mo kini ang kanang magahatag sa atua og kanang kadasig, no, kapag makafeel ta og kanang kaluya, pray. And kung naka-face ta sa mga challenges, pray. And even makadawat og kanang mga blessings, pray, no. Prayer ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, no. Kung naatay mga gusto or desire sa atong kinabuhi, ampuan nato. Although ang process sa kanusa nato madawat dugay, but unsa gani ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang iyang plano perfect. Maghulat ta sa plano sa Ginoo kung kanusa to niya tubagon ang atong alampuanan. It because ang iyang time is perfect, dili mapakyas. And through my reminder nga mabasa nato sa Ephesians chapter 6 verse 18, nag-remind siya sa dili lamang sa ako abat kundi sa ato ang tanan. Ang pinaka-importante mao ang pag-ampo. That's why I encourage yung ayaw jud kalimot og ampo. Kanang maka-feel ka og kanang burden, anxiety, pray. And brothers and sisters in Christ, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi ang prayer. Kay kung wala tay pag-ampo, dali lang kayo ta kanang ma-influence sa dili maayo nga binuhatan. That's why ang prayer mo na ang pinaka-importante para dili ta ma-deceive, no, para dili ta malinlang.